heite? Tere! Tere! Tere tulemast! Minu nimi on Jan-Erik. Estonian is quite easy actually. Eesti keel on suht lihtne ütelda. Because if you ask someone who lives here, kui sa küsid kellegi käest, kes elab siin, they speak Estonian, right? Nad räägivad eesti keelt. Because they imitate their parents. Nad imiteerivad enda vanemaid. So, if you think it's hard to talk Chinese, kui te arvate, et on raske kõneleda hiina keeles, it's not hard. Et see ei ole raske. All the small kids in China talk Chinese. Right? Et kõik väiksed lapsed Hiinas räägivad They just imitate. Nad imiteerivad oma vanemaid. And this business is the same. Ja see äri on sama. If you want to be successful, kui sa soovid olla edukas, you have to talk to someone who is successful, right? Tuleb rääkida sellega, kes on juba edukas. And unfortunately in school, they don't teach you that. Ja kahjuks koolides ei õpetata seda. Because in school we learn, geography, right? Et koolis me näiteks õpime geograafiat. You know the color of the flag in Estonia? Et me teame Eesti lipu värvi. You know the Swedish color of the flags? Me teame Rootsi lipu värvi. Finnish? Soome lipu värvi. Did you make any money on that? Kas te teenisite raha selle teadmise pealt? No? Ei. Did you make money knowing who was the king in Estonia 200 years ago? Kas te olete teeninud tulu selle pealt teades, kes oli Eesti kuningas 200 aastat tagasi? Probably not, right? Ilmselt mitte. Unless you are on Who Wants to Be a Millionaire. Kui sa just ei soovi olla miljonär. And you are at the €1 million question. Ja sa oled miljoni mängus. And the question is, ja küsimuseks on, there is one flag in the world who is one color. Näiteks maailmas on üks lipp, mille värviks on ainult üks värv. Name the flag and the country and the color. Näiteks siis nimetage maa ja mis ta siis on. Then maybe you know. Then it's good to know, right? Sel juhul on hea neid teadmisi omada. So when I grew up, kui Jan-Erik üles kasvas, I decided not to listen so much to the people in school. Mitte kuulata väga palju inimesi koolis. Because they are not successful. Nad ei tundunud edukad olema. They don't run businesses. Nad ei oma ärisid. Most of them have read a book about it. Enamus neist on võib-olla lugenud raamatut, kuidas äri ajada. The guy who was our teacher in economics. Et õpetaja, siis majandusõpetaja tema koolis. It's called business economy or something. Ärijuhtimine. He never had a company. Ta ei olnud ühtegi firmat. Ever. Mitte kunagi. But I had a company. Aga Jan-Erikul sellel ajal oli firma. I was 16 when I started my first company. Ta oli 16-aastane, kui ta omas esimest firmat. So I had to teach him. Tema pidi hoopis seda õpetajat õpetama. Because he didn't know. Kuna ta ei teadnud. And in this type of industry we are doing network marketing. Ja selles äris, mis meie siin teeme võrgturustuses. You should always listen to the people who are producing, who are doing. Tuleks alati kuulata inimesi, kes on juba edukad. Now, nüüd I will show you something. Näitate meile midagi. This is like school. Nagu koolis. Right? Did you go to school, by the way? Did you take notes in school? No? Yes. Yes? So we take notes here. Et samamoodi on koolis, me kirjutasime ülesse, kirjutame ka ülesse siin märkmeid. Otherwise you forget. Muidu me ei mäleta. Unless you're recording this. Või kui me lindistame näiteks seda. Like the dude here. Nagu see härrasmees siin. Very smart. Väga tark tegu. Because you can see it again and again and again. On võimalik uuesti näha ja kuulata. It's like learning Chinese. Et nagu õpiks hiina keelt. The little kid hears every day. Nagu see väike poiss vaatab ja õpib hiina keelt. And suddenly they speak it. Ja äkki hakkavad rääkima. Now, what is this? Anyone? Mis asi see on? It is what? An airplane. Et see kujutab lennukit. Yeah, you have to watch it. Have anyone been on an airplane?
Kas keegi on olnud lennukis? Yeah, most of you, right? Jah, enamus meist. Yeah. Who is here in the airplane? Kes seal on? Who is this guy? Pilot. Pilot, captain, right? Yeah. Kes see on? Kapten, piloot? Have you ever been on an airplane there is no captain? Kas te olete olnud lennukis, kus ei ole kaptenit? Well, maybe, Võib-olla, but it never took off. aga see ei tõusnud kunagi lendu. You know who this is in Synkronise? Kas te teate, kes see on Synkronise'is? This is you. See olete teie. See, you're the captain. Teie olete kapten. So without captains, nothing happens. Ilma kaptenita ei juhtu mitte midagi. And that you need. What does the captain know? Mida kapten teab? How to run the plane, yeah? Kuidas lennukit juhtida? But does he know where it's going, maybe? Kas ta ka teab, kuhu see lennuk ilmselt läheb? Or is he Sometimes. sitting there and I'm thinking here, where should I go? Või kas ta lihtsalt istub ja mõtleb, et kuhu minna? No, he knows exactly where he's going. Ta teab täpselt, kuhu lennukiga lennata. He knows probably days ahead where he's going. Ta teab ilmselt päevi varem, kuhu on vaja lennata. Do you know where you're going? Kas te teate, kuhu on vaja minna? Do you know in Synkronise where you're going? Kas te teate Synkronaisis, kuhu on vaja jõuda? You need to know, otherwise you're not going to go anywhere. Meil on vaja teada, muidu me ei lähe mitte kuskile. It's very fundamental. Et see on väga vajalik teadmine. Now this little captain here, does he have anyone with him? Et nüüd, kas sellel kaptenil on kedagi kaasas? Who is that? Kes need on? No, it's someone else. No. 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 Is there only one captain here? It's one person sitting? It's a co-pilot. Q. Et Yeah. mida ta siit otsis, oli siis kaaspiloot. There's another person there. Et seal nii-öelda kokpitis on veel siis teine. Sometimes there is three Mõnikord on meil seal siis kolm inimest, when they fly really long. kui nad eriti kaugele lendavad. You know who that is? Kas te teate, kes see on? That's your wife or your partner. See on teie naine või teie abikaasa või teie mees, If you have one. kui teil on. You see, you have to agree. You have to agree. Et te peate saama jah, nii-öelda kokkuleppes olema enda elukaaslasega. So if you are driving your Synchronise business, Et kui te juhite enda Synkronise äri, you need to have your wife on the team or your boyfriend or whatever. tuleks ka teie elukaaslane kaasata sellesse ärisse. Because if you don't have, Kui teil ei ole, it's not going to work. siis ta ei tööta. If she's telling you all the time, oh, you're never home. Kui teie elukaaslane kogu aeg nii-öelda kurdab, kus te olete, You're just working every night. et sa ainult töötad. And if they don't understand, Ja kui nad ei saa aru sellest kontseptsioonist, it's not going to work. siis see suhe ei tööta. And it's the same on an airplane. Täpselt sama situatsioon on lennukis. See, the co-pilot, Et kaaspiloot he agrees on everything. nõustub piloodiga siis kõiges. The pilot says, check the flaps, Piloot ütleb, et kontrolli thing on the wings. tiivasid, lavasid. Navasis. And the co-pilot says, check. Ja, Exactly the same. ja kaaspiloot siis kontrollib ja ütleb, et on Now, they are looking at something here together also. You know what that is? checklist. Yeah, it's also a checklist, but they're looking about something else. Et ta siis joonistab siia, et nad vaatavad koos midagi, It's how to fly, et siis nii-öelda manuaal, kuidas lennata. how they should take off here. Et kuidas nad peaksid ülestõusurajale minema. So they don't crash into other planes. Et nad ei põrkaks kokku teiste lennukitega. Well, that's your action plan. See on siis meie nii-öelda tegevusplaan. Yeah. Monday, I have 2 meetings between 5 and 6. Esmaspäeval on 2 kohtumist 5 ja 6 vahel. That's an action plan. See on tegevusplaan. No action plan, no business. Ei ole tegevusplaani, ei ole äri. Now, we come to the other people. Do you have any other people on this plane? Et kas seal on ka teisi inimesi selles lennukis? Someone said crew, right? Et keegi ütles meeskond. Do you have more crew members Kas on rohkem than one captain?
kas on rohkem meeskonnaliikmeid kui kapten? Yeah. Jah, on. If you are flying Thai Air, you know, Et kui te lendate siis Taimaale, there are a lot of them et siis on hästi palju meeskonnaliikmeid. because it's cheap. Et ilmselt sellepärast, et on odav. These are your team members, Need on meie meeskonnaliikmed. and you need to have the leaders, you know, in your team. Ja meie meeskonnas peab olema liidrid. Is it important that they are polite? Kas on tähtis, et need meeskonnaliikmed oleksid nii-öelda siis meeldivad? I mean, when you're on a plane, you want the stewardess to smile when you come aboard? Et me ju soovime lennukis, et nii-öelda stjuardid naerataksid meile ja oleksid meeldivad. Yeah, that's Jah. nice, right? See peaks nii olema. And if you come to, you know, go on board on Estonian Air, Et kui me läheme näiteks Eesti lennuki peale, and Eesti liini peale there's a stewardess standing there. ja lihtsalt stjuard seisab seal ja on vihane ja That's what she's doing. Selliseid asju. How are you going to feel? Mis tundeid see võiks tekitab? Not good, right? Mitte häid. That's why it's very important to smile, be polite. Et on väga tähtis siis naeratada ja olla nii-öelda kena. And then you have a lot of passengers. Ja siis on loomulikult palju reisijaid. Is it good to have a lot of passengers in this plane or only one? Kas on hea, et selles lennukis on ainult üks reisija või on hea, et neid oleks seal mitu, rohkem? It should be full, right? Et peaks tegelikult täis olema. If you're running an airline company, you want to have it packed. Et kui te nii-öelda olete lennufirma omanik, siis te soovite, et teie lennuk oleks täis kogu aeg inimesi. And this is all your Spengler friends. Need on kõik teie Spinglo-sõbrad. You need a lot. Et teil on vaja palju Spinglo-sõpra. All the time, new ones. Kogu aeg uusi inimesi. Now, what do you have in in the wings on an airplane? What do you put there, you think? Mis teil on siis nii-öelda tiibade sees, mis sinna käib? Fuel. Bensiin. Benzene. Bensiin. Do you think you can fly without benzene? Kas te arvate, et lennuk tõuseb õhku ilma nii-öelda kütuseta? No. Ei. Nothing happens. So the benzene in our business Meie äris on kütus, bensiin, is products and stuff. on tooted ja teenused. Because otherwise, how can you talk about it? Et kui meil neid ei oleks, millest me räägiksime? I think coffee is good, but I don't like, but you should have. Et ta arvab, et kohvi on hea, et talle küll ei meeldi, aga sõber. That doesn't work. It's the same in the airline business. Et täpselt samamoodi on ka siis nii-öelda lennunduses. Now, when you have everything checked here, Et kui kõik on korras ja üle vaadatud, kontrollitud, no, it's filled with gas, with benzene, kütus on, paagid on täis and you roll out on the start field. ja liigute siis nii-öelda ülestõusuteele. What does the captain do? Mida kapten teeb? You're the captain. Teie olete kapten. Get ready for takeoff. Et teatate, et olete valmis õhku tõusma. And if you've been flying, you know what happens, right? Ja kui te olete juba lennanud, siis te teate, mis Full power. juhtub, et te peate sisse lülitama täis jõu. Or is it so that they do a little bit? Või et kuidas lennukiga, et kuidas õhku tõustakse, et kas And nii-öelda you sitting there looking out. pannakse ainult pooli õhtu või tuleb ikkagi jah, täis jõu minna. You're wondering why nothing happens. Et kui me läheme ainult poole jõuga, siis lennuk ei tõuse õhku. And you're hoping that it's going to fly. Ja arvate ainult, et ja loodate, et lennuk tõuseb õhku. Well, you see, that's the same here. Ja sama paralleeli võib siin meie äris tuua. A lot of people come into this business Paljud inimesed tulevad siia ärisse and ja lähevad ainult poole jõuga edasi, lootes, et lennuk õhku tõuseb. hoping, you know, that it will take off. Loodavad, et lennuk õhku tõuseb üks. You need full power. Et on vaja täis jõudu. If it's 1 hour a day or 2 hours a day, it doesn't matter. Et vahet ei ole, kas selleks täisjõuks on 1 tund, 2 tundi, 3 tundi, aga see peab olema täisjõuga. But when you do it, it needs to be full power. Nagu ma ütlesin, et kui te siis teete seda, see peaks olema täisjõuga. I mean, come on, if you're playing on a football team Et kui te näiteks mängite jalgpalli and you're just standing there, ja kui te ainult seisate seal, do you think they're going to keep you on the field? et kas te arvate, et treener jätab teid platsile? No.
ei jäta. It doesn't matter if your name is Zlatan Ibrahimovic. Vahet ei ole, mis teie nimi on kõige kuulsam jalgpallur or Leonardo Messi. või Messi, et kui te seal ainult seisate, They're going to take him off. võetakse teid platsilt maha. So you need to run. Et on vaja joosta ka kõige kõvemate meestel. It's the same here. Täpselt sama siin. You can't expect to get any result unless you're out there running. Et ei ole mõtet oodata ja loota tulemusi, kui me ei jookse seal väljas. Now, when the plane has taken off, Nüüd on lennuk õhku tõusnud, you're in the air. oleme õhus. Have it happened then, you know, when you're 300-400 meters that the captain says, I'm going to pull back now? Et kas on siis juhtunud sedasi, et olles siis seal kõrgel õhus, et kapten äkki teatab, et ma tõmban nüüd täisõhu null tagasi. Does that happen? Et on seda juhtunud, You hear the captain, you know, you're 300 meters up. This is the captain. et olete te lennukis midagi sellist kohanud, et kapten ühtegi ütleb, et siin kapten, I have an offer for all the passengers. et mul on pakkumine kõigile reisijatele, I need to save on the gasoline bill. et ma pean gaasi peale, kütuse pealt kokku hoidma. Is it okay if I pull back 90% of the speed? Et kas on okei, kui ma 90% nii-öelda kiirusest tagasi tõmban, We're going to give you back some money for it? et me anname teile natukene raha selle eest tagasi, aga No, you don't like that, right? et ilmselt see meile ei meeldi. But it's the same here. Täpselt sama siin. If you're in, you have to, you know, go until you're up high in the air. Et kui me juba siin äris oleme, siis on vaja kõigepealt õhku saada, ja kui me õhus juba oleme, You have a lot of people, big business. Then you can take it a little bit easier. et kui on juba nii-öelda meie struktuuris palju inimesi, siis me võime nii-öelda natukene vabamalt võtta. Otherwise, it's full power. Muidu tuleks olla ainult täisjõuga. And I'm not saying 24 hours a day. I'm saying when you work, you work. Et ja ta ei ütle, et see täisjõud peaks olema 24 tundi päevas, ta ütleb, et kui sa töötad, siis tööta täisjõuga. That's probably the number one reason why people fail. See on ilmselt number üks põhjus, miks inimesed nii-öelda ei õnnestu selles äris.